बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, इस्लामी माह साल में माह रजबुल मुरज्जब को इंतहाई अहमियत हासिल है। ये मुबारक महीना इस्लाम में एक बाबरकत महीनों में शुमार होता है, जिसकी अहमियत हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई है। माह रजब अपने दामन में बेशुमार बरकतें और रहमतें रखता है। रूहानी तौर पर इसकी बड़ी अहमियत है, मगर इस वक्त मौजू ये नहीं। मौजू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम मौजज़ा यानी वाक़या मेराज का है। अल्लाह पाक ने इसका कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इब्तदाई जिक्र यूं किया है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े हिस्से में अपने बंदा ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के दो हिस्से हैं, एक वाक़या मेराज और दूसरा साइंस कि वाक़या मेराज की असल हकीकत क्या है। साइंस वाक़या मेराज के मुतल्लिक क्या कहती है। साइंस के मुताबिक बुर्राक की रफ्तार कितनी थी, आसमानों का ये सफ़र कितनी देर में तय हुआ। नाज़रीन, वाक़या मेराज हिजरत से 5 साल कबल पेश आया, जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर करवाई, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। वाक़या मेराज को आपने मुतअद्दिद बार पढ़ा और उल्मा व खुतबा से बारहा सुना होगा। मौजूदा दौर साइंसी तरक्की की अरूज का ज़माना है और इसमें ऐसी ऐसी इजादात हो चुकी हैं जिनको बग़ैर किसी दलील के माना और देखा जा सकता है। वाक़या मेराज से इनकार करने वाले आज के दौर में ऐसी हज़ारों इजादात अपनी आँखों से देख और इस्तेमाल कर रहे हैं। रजब की 27वीं शब अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात आपसे मुलाकात चाहता है। चुनाचा आपको एक बुराक पर सवार करके मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस लाया गया, जहां 1,24,000 अंबिया और रसूल ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। अब यहाँ से दूसरे मरहले का आगाज़ होता है और आपको आसमानों पर ले जाया जाता है, जहाँ पहले आसमान पर हज़रत आदम, दूसरे आसमान पर हज़रत याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर कलीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ ही बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा है, जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आरामगाह है और ये मखलूक की हद फासिल है। आज जदीद साइंस भी इन्हीं तहकीकात को बुनियाद बनाकर इस कायनाती सच्चाई तक रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी बेशी के मुताबिक किसी जिस्म का बर वक्त फैलना, सिकुड़ जाना और जिस्म के फासलों के हजम का फैलना और सिकुड़ना क़वानीन फितरत और मंशा रब्बुल इज़्ज़त के ऐन मुताबिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज़ तरीन चीज़ रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत में बयान किया कि रोशनी 1,86,000 मील यानी 3 लाख किलोमीटर तकरीबन फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीज़ों के वजूद का एहसास हमें रोशनी से ही होता है। जदीद फिज़िक्स में सितारों और कहकशाओं के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन रोशनी की ही रफ्तार से किया जाता है। इसी तरह अगर बुराक का मुतालिया किया जाए तो ये अरबी के लफ्ज़ बर्क़ से बना है, जिसका मतलब है तेज़ी यानी बिजली की रफ्तार से सफ़र करने वाला। और जब कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है तो उसके नज़दीक वक्त थम जाता है, जिसे साइंस की ज़ुबान में टाइम ट्रैवल कहा जाता है। और कुरान पाक में भी टाइम ट्रैवल से मुतल्लिक़ वाज़ेह इशारा मौजूद है।
चुनाचा कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलका बल्कीस का तख्त लाने का वाक़या बड़ी फसाहत व बलागत के साथ मौजूद है। मुफस्सिरीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से मलका सबा बल्कीस का तख्त 900 मील की मुसाफत पर बयान किया गया है, जिसे आप अलैहिस्सलाम के तलब करने पर एक ताकतवर जिन ने आपकी मजलिस बर्खास्त होने से कबल लाने का कहा, जिसे मुकामी टाइम ट्रैवल के तहत ये कुदरत हासिल थी कि वो आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले 900 मील की मुसाफत से तख्ते बल्कीस हाजिर कर देगा, मगर आपने इससे भी जल्दी लाने के लिए इरशाद फरमाया। चुनाचा ऐसे में आपके एक सहाबी आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसे चश्मे ज़दन में लाने का अर्ज़ किया और फ़ौरन हाजिर कर दिया, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। जहाँ सातवें आसमान से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतना करीब बुला लिया जैसे तीर कमान या दो कमानों का आपस में मिलन, और फिर खूब राज़ो न्याज और उम्मत की बख्शिश की बातें हुई जो उल्मा बयान फरमाते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बुराक के मुतल्लिक कुछ और तफसीलात भी बताते चलें। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका में वाक़या मिराज के हवाले से बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफ़ेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नज़र की इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी सवारियों को बांधे हुए थे, वहाँ मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात पढ़कर बाहर आया। जिब्राईल अमीन मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्राईल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोला गया। वाक़या मिराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वो रक्स करने लगा था। इस हदीस की रूह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शबे मेराज बुराक लाया गया, जिस पर ज़ैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुराक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम हो। ये सुनकर वो बुर्राक शर्म से पसीना पसीना हो गया था। नाजरीन, जब ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया तो वो फ़ख्रो इन बसात से नाचने लगी कि आज उसे स्याहे लामकां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होने का लाजवाल एजाज़ हासिल हो रहा है। बुराक इसी सआदत उज़्मा पर वजद में आ गया। इस पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने उस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुझ पर जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। नाजरीन, कहा जाता है कि मौजूदा साइंस इंसानी शऊर के इर्तिका का अरूज है, लेकिन साइंसदान और दानिश्वर ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर नज़र आते हैं कि इंसान कुदरत की वदीयत करदा सलाहियतों का अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा इस्तेमाल कर सका है। कुदरत की अता करदा बकिया 95% सलाहियतें इंसान से पोशीदा हैं। वो इल्म जो 100% सलाहियतों का अहाता करता हो, उसे 5% महदूद जहन से समझना नामुमकिन अमर है। वाक़या मिराज एक ऐसी ही मुसलमा हकीकत है, जदीद इल्म जिसको अभी तक मुकम्मल समझ नहीं पाया। मौजज़ात व करामात की हकीकत मुशाहिदे और फितरी कवानीन से मुकम्मल बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये माफोकल फितरत होते हैं। लेकिन जदीद साइंस आज जहाँ तक पहुँच चुकी है, ऐसे कामों के मुतल्लिक ये नहीं कहा जा सकता कि ये नामुमकिन
اور غیر معقول و محال ہیں۔ واقعہ معراج بعض لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے فضائی سفر میں پہلی رکاوٹ کشش ثقل ہے کہ جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے مدار اور مرکز ثقل سے نکلنے کے لیے کم از کم 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ زمین کے باہر خلا میں ہوا نہیں ہے، جبکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تیسری رکاوٹ ایسے سفر میں اس حصے میں سورج کی جلا دینے والی تپش ہے کہ جس حصے پر سورج کی مستقیماً روشنی پڑ رہی ہے اس حصے میں مار ڈالنے والی سردی ہے کہ جس میں سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی۔ اس سفر میں چوتھی رکاوٹ وہ خطرناک شعاعیں ہیں جو فضائے زمین سے اوپر موجود ہیں، مثلاً کاسمک ریز، الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس ریز۔ یہ شعاعیں اگر تھوڑی مقدار میں انسانی بدن پر پڑیں تو بدن کے آرگنزم کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن فضائے زمین کے باہر یہ شعاعیں بہت تباہ کن ہوتی ہیں۔ زمین پر رہنے والوں کے لیے زمین کے اوپر موجود فضا کی وجہ سے ان کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ ان اعتراضات کی وجہ سے کچھ مخلص مسلمانوں نے یہ تعویل کرنی شروع کی کہ معراج خواب میں ہوئی، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں تھے اور پھر آنکھ لگ گئی، اور یہ تمام واقعات عالم رویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یا روحانی سفر میں درپیش تھے۔ جسم کے ساتھ اتنے زیادہ فاصلوں کو لمحوں میں طے کرنا ان کی سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ اسرا کے معنی خواب کے نہیں، جسمانی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ سبحان الذی سے ابتدا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جو فطرت کے عام قوانین سے ہٹ کر واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا مقصود تھا، لہٰذا رات کے قلیل حصے میں یہ عظیم الشان سفر پیش آیا، اور یہ وقت زمان و مکان کی فطری قیود سے آزاد تھا۔ واقعہ معراج اگر خواب ہوتا تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خواب میں اکثر انسان مافوق الفطرت باتیں دیکھتا ہی ہے۔ ناظرین، آج کل سائنسی دنیا میں ٹائم ٹریول یا وقت میں سفر کا تذکرہ عام ہے۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر بنی فلمیں عام لوگوں کے لیے سائنس فکشن ہی ہوتی ہیں۔ کیا یہ کہانی سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے؟ کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ آئیں پہلے آسان لفظوں میں سمجھیں کہ وقت میں ٹائم ٹریول کیا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ روشنی کا کسی چیز سے منعکس ہو کر اس کی عکس کا ہماری آنکھ کے ذریعے اعصاب تک لے جانے کی وجہ سے ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یا تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اطراف کے مناظر فوراً نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز زمین سے 3 لاکھ میٹر دور ہے تو اس سے منعکس ہونے والی روشنی کی کرن ہماری آنکھوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچے گی۔ اس طرح ہمیں وہ چیز 1 سیکنڈ سے پہلے والی نظر آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرن ہم تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں جو سورج نظر آتا ہے وہ 8 منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ ٹائم ٹریول کو سمجھنے کے لیے فرض کریں اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار سے سورج جتنے فاصلے پر موجود کسی ستارے یا سیارے پر جا کر پلٹ کر آئیں تو ہمارا جانا 4 منٹ میں اور واپسی 4 منٹ میں ہوگی اور کل سفر 8 منٹ میں ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوگی کہ زمین پر پہنچ کر ہم خود اپنے آپ کو واپسی کا سفر کرتے دیکھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کیونکہ روشنی کی وہ کرنیں جو ہم سے لے کر زمین کی طرف آ کر منعکس ہو کر ہماری متحرک تصاویر رہی تھیں، ان کو تو قدرتی طور پر ہماری آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگنے ہیں، جبکہ ہم اس سے پہلے 4 منٹ میں روشنی کی دگنی رفتار کی وجہ سے زمین پر آ گئے۔ اس طرح ہمارے متحرک عکس قدرتی وقت یعنی 8 منٹ میں ہماری آنکھوں میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم خود کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی مستقبل یا وقت میں سفر ہے، اسی کو ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار سفر جس میں حال پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو زمین پر وقت وہی تھا، حالانکہ آپ بہت طویل وقت یہاں سے غیر حاضر رہے تھے۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی رفتار سے بھی بہت زیادہ رفتار سے سفر کیا، اسی لیے زمین پر وقت نہیں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ
اس کی کتابی الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان وقت میں سفر کر سکے؟ دیکھیے اس دور کے قابل ترین سائنسدان مسٹر ہاکنگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں وقت میں مستقبل میں سفر پر یقین رکھتا ہوں۔ وقت ہم سب کو ساتھ لیے دریا کی طرح بہتا ہے، لیکن یہ ایک اور طرح سے دریا کی طرح بہتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے بہتا ہے اور یہی وقت سفر کی کلید ہے۔ یہ تصور 100 سال پہلے آئنسٹائن نے دیا۔ مختصر یہ کہ زمان و مکان میں سفر یعنی وقت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا فی الحال تھیوری میں قابل عمل جدید سائنسی نظریہ ہے جس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ بس انسان کا مسئلہ اس کی علمی اور عملی استعداد ہے جو کہ فی الوقت محدود ہے۔ یعنی اس سفر کے سائنسی لوازمات کے لیے بے حساب علم اور استعداد کی ضرورت ہے۔ اب اس طرف توجہ دیں کہ اس کائنات کے خالق نے وقت میں سفر کی نہ صرف عملی مثال قائم کی بلکہ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہ مثال 1400 سال قبل سفر معراج میں عملاً دکھائی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سپر سائنس یا سپر علم ہمیشہ کائنات میں کار فرما ہے جس کی عملی استعداد لامحدود ہے، جو ہر کام کر گزرنے کی لامحدود قوت رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی تاکہ وہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ بہوالا سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ جہاں تک معراج کی فضائی سفر کی تمام تر مشکلات کی بات ہے، آج انسان علم کی قوت سے ان پر قابو حاصل کر چکا ہے اور سوائے زمانے کی مشکل کے باقی تمام مشکلات حل ہو چکی ہیں، اور زمانے والی مشکل بھی بہت دور کے سفر سے مربوط ہے۔ مسئلہ معراج جو کہ خود اسلام کے مطابق ایک معجزہ ہے جو کہ اللہ کی لامتناہی قدرت و طاقت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور انبیاء اکرام کے تمام معجزات اسی قسم کے تھے۔ جب انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد پر ایسی چیزیں بنا لے جو کہ زمینی مرکز ثقل سے باہر نکل سکتی ہیں، ایسی چیزیں تیار کر لے کہ فضائے زمین سے باہر کی ہولناک شعاعیں ان پر اثر نہ کر سکیں، اور مشق کے ذریعے بے وزنی کی کیفیت میں رہنے کی عادت پیدا کر لیں۔ جب انسان اپنی محدود قوت کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کیا اللہ اپنی لامحدود طاقت کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتا؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارا حکم ایسا ہے جیسے ایک پلک جھپک جانا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ ایٹم کے بھی 100 چھوٹے ذرات ہیں جو کائنات کے مادے میں سے بغیر ٹکرائے گزر جاتا ہے۔ مادہ اس کے لیے مزاحمت پیدا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کسی مادی شے سے رگڑ کھاتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا ذرہ ہے اور نہ ہی وہ رگڑ سے جلتا ہے، کیونکہ رگڑ تو مادے کی اسی صورت میں پیدا ہوگی جب وہ کم از کم ایٹم کی کمیت کا ہوگا۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے نکلا ہے جس کے معنی بجلی ہیں، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت رک جاتا ہے، کیونکہ وقت کی رفتار بھی یہی ہے۔ وقت گزر جائے گا کیونکہ وقت اور فاصلہ مادے کی چوتھی جہت ہے۔ اس لیے جو شخص اس چوتھی جہت پر قابو پا لیتا ہے، کائنات اس کے لیے ایک نقطہ بن جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے، کیونکہ جس رفتار سے وقت چل رہا ہے وہ آدمی بھی اسی رفتار سے چل رہا ہے۔ حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا، لیکن کائنات اس کے لیے وہیں تھم جاتی ہے۔ جب اس نے وقت اور فاصلے کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، اس کے لیے سینکڑوں برس چاہے اسی حالت میں گزر جائیں لیکن وقت رکا رہے گا، اور جو ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا، وقت کی گھڑی پھر سے ٹک ٹک شروع کر دے گی۔ وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے، بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لا انتہا ہیں۔ وہ ہر بات پر قادر ہے کہ رات کو جب تک چاہے روکے رکھے۔ اگر وہ روکے تو اس کی ذات کے سوا کوئی نہیں جو دن نکال سکے۔ قرآن پاک میں فرمایا، آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر رات مسلط کر دے تو کون اس کے سوا روشنی لا سکتا ہے؟ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ اگر اللہ چاہے تو قیامت تک تم پر دن ہی دن رہنے دے تو کون رات لا سکتا ہے اس کے سوا جس میں تم آرام پاؤ؟
बहवाला सूरह क़सस आयत 71 تا 72। तो अल्लाह ताला को पूरी कुदरत है, अगर वो चाहे तो वक्त को रोक सकता है। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि एक घर में बैक वक्त बल्ब जल रहे हैं, पंखे से हवा साफ हो रही है, रेडियो सुना जा रहा है, टेलीविज़न देखा जा रहा है, टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही है, फ्रिज में खाने की चीज़ें महफूज की जा रही हैं, एयर कंडीशन से कमरा ठंडा हो रहा है, टेप रिकॉर्डर पर गाने टेप हो रहे हैं, ग्राइंडर में मसाले पीस रहे हैं, इस्त्री से कपड़ों की शिकनें दूर हो रही हैं, सीडी प्लेयर पर फिल्में देखी जा रही हैं, वगैरह वगैरह। किसी ने बढ़कर मेन स्विच ऑफ कर दिया, फिर क्या था, लम्हों में हर चीज़ ने काम करना बंद कर दिया। मालूम ये हुआ कि ये तमाम करंट की कार फरमाई थी। यही हाल कारखानों का है, कपड़ा बुना जा रहा है। जैसे ही बिजली गायब हुई, ताने बाने बुनने वाली कुलें रुक गईं। जो ही करंट आया, हर चीज़ फिर से काम करने लग गई। आज का इंसान इन दौर के मुशाहिदात के पेश नज़र वाक़या मिराज की रवायात की सदाकत का इदराक कर सकता है। रवायतें मिलती हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज से वापस तशरीफ़ लाए तो बिस्तर की गर्मी उसी तरह बाकी थी। वज़ू का पानी हनूज़ बह रहा था, कुंडी अभी हिल रही थी। 1400 साल पहले इस पर यकीन लाना नामुमकिनात में से था, लेकिन आज ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। करंट की मिसाल से ये समझा जा सकता है कि इस पर काबू पा लेने से कैसे हर काम मुअत्तल हो सकता है। इसी तरह वक्त पर काबू पा लिया जाए तो हर चीज़ ठहर जाती है। मुमकिन है कि मेराज की शब निज़ाम ज़मा व मकाम मुअत्तल कर दिया गया हो, वक्त रुक गया हो। क्या खालिक़ कायनात निज़ाम ज़मान व मकाम के बनाने वाले के लिए कुछ मुश्किल था? फिर जब इंसानी सनत से खलाई जहाज़ चाँद, ज़हरा और मरीख़ तक पहुँच सकते हैं, तो खुदाई ताकत और ला इंतहा कुदरत रखने वाले के हुक्म से क्या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों को तय करके सिदरतुल मुंतहा तक नहीं पहुंच सकते? है कोई सोचने वाला? ये जदीद जहन के अक्ली अशकालात के जवाबात में मेराज की मुमकिना अक्ली तौजीहात थीं कि आज के दौर में ऐसे मामलात को समझना मुश्किल नहीं और ऐसे आमाल का होना मुहाल या नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, वरना मजहबी अकायद मुशाहिदात का नहीं, ईमान बिल गैब का तकाजा करते हैं। ये मसला खालिस यकीन और एतक़ाद का है। जब तौहीद और रसालत मुस्तनद ज़राए से साबित हो जाए तो फिर इन पर ईमान लाना और इसकी हकीकत व कैफियत को इल्म इलाही के सपुर्द कर देना ही ऐन इबादत है। ये लाजमी नहीं होता कि एक माफोकल फितरत की हर बात फितरत के मुताबिक भी हो। इसलिए ईमान का हुक्म पहले है। नबुव्वत, वही और मौजों के मामलात अहाता व अक़्ल व क़यास से बाहर की चीज़ें हैं। जो शख्स इन चीज़ों को क़यास के ताबे और अपनी अक़्ल व फ़हम पर मौकूफ़ रखे और कहे कि ये चीज़ जब तक अक़ल में ना आए उसको नहीं मानूंगा, तो समझना चाहिए कि वो शख्स ईमान के अपने हिस्से से महरूम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों पर दीन जमाए रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी हर मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगली वीडियो तक के